जिसाय अध्याय 43। मात्र हे जाकुब जे तुम्हकु सृष्टि कले, हे इस्राएल जे तुम्हकु निर्माण कले, सेही सदाप्रभु एबे एही कथा कहंती, भय कर नाही, कारण आम्भे तुम्हकु मुक्त करियछु। आम्भे तुम्हर नाम धरी तुम्हकु आह्वान करियछु। तुम्भे आम्भर, तुम्भे जल मध्य देई जिबा बेले आम्भे तुम्भर संगी हेबा। नद नदी मध्यरे गमन कले से सबु तुम्हकु मग्न करिब नाही। तुम्भे अग्नि मध्यरे गमन करिबा बेले दग्ध नहिब, किबा अग्निशिखा तुम्भर दाह जन्माइब नाही। कारण आम्भे सदाप्रभु तुम्भ परमेश्वर इस्राएल धर्मस्वरूप तुम्भर त्राणकर्ता अटु। आम्भे तुम्भ मुक्तिर मूल्य स्वरूपे मिस्र ओ तुम्भ परिवर्तरे कुश ओ शिबा देश देइअछु। तुम्भे आम्भ दृष्टि बहुमूल्य ओ सम्भ्रांत होइअछ ओ आम्भे तुम्भकु प्रेम करिअछु। एहेतु आम्भे तुम्भ परिवर्तरे मनुष्य मानंकु ओ तुम्भ प्राणर परिवर्तरे गोष्ठी वर्गकु देबा। भय कर नाही, कारण आम्भे तुम्भ संगरे अछु। आम्भे पूर्व दिगरु तुम्भ वंशकु आनिबा ओ पश्चिम दिगरु तुम्भकु संग्रह करिबा। आम्भे उत्तर दिगकु कहिबा छाड़ी दियो ओ दक्षिण दिगकु कहिबा अटकाई रख नाही। आम्भ पुत्रगणकु दूररु ओ आम्भ कन्यागणकु पृथ्वीर प्रांतरु आनी दियो। आम्भ नामरे ख्यात ओ जाहाकु आम्भे आपणा गौरवार्थे सृष्टि करिअछु, एपरि प्रत्येक लोककु आण। आम्भे ताहाकु गढ़िअछु, हाँ आम्भे ताहाकु निर्माण करिअछु। चक्षु थाई अंध ओ कर्ण थाई बधिर एही लोकंकु बाहर करी आण। सर्वदेशीय माने संगृहित हेउंतु ओ गोष्ठी समूह एकत्रीकृत हेउंतु। सेमानक मध्यरे किए एहा प्रकाश करिपारे ओ आद्य विषय मान आम्भ मानकु देखाई पारे। सेमाने निर्दोषीकृत हेबा निमंते आपणा आपणा साक्षी गणकु आणन्तु, अथवा सेमाने सुनी एहा सत्य बोली कहंतु। सदाप्रभु कहंती, तुम्हे माने जेपरि जानी आम्भठारे विश्वास करिबो ओ आम्भे सेही अट्टु बोली बुझिबो, एथिपाई तुम्हे माने आम्भर साक्षी ओ आम्भर मनोनीत दास अट। आम्भ पूर्वरे कोनोसी ईश्वर निर्मित नहिला, केबा आम्भ उतारे नहिबो। आम्भे आम्भे ही सदाप्रभु अटु ओ आम्भ छड़ा आउ त्राणकर्ता नाही। आम्भे प्रकाश करिअछु ओ आम्भे त्राण करिअछु ओ आम्भे देखाइअछु। आउ तुम्भमानक मध्यरे कोनोसी विदेशीय देवता नथिला। एहेतु सदाप्रभु कहंती, तुम्हे माने आम्भर साक्षी अट ओ आम्भे परमेश्वर अटु। हाँ दिवसर पूर्वरु आम्भे सेही अटु ओ आम्भ हस्तरु उद्धारकारी केही नाही। आम्भे कार्य करिबा, आउ किए ताहा अन्यथा करिबो। तुम्भमानंकर मुक्तिदाता इस्राएल धर्मस्वरूप सदाप्रभु एही कथा कहंती। आम्भे तुम्भमानंक सकाशे बाबिलकु लोक पठाइअछु ओ आम्भे से समस्तंकु पलातक गणतुल्य आनिबा। कल्दीय मानंकु ही सेमानंकर आनंद गानर नौकारे आनिबा। आम्भे सदाप्रभु तुम्भमानंकर धर्मस्वरूप इस्राएल सृष्टिकर्ता तुम्भमानंकर राजा अटु, जे समुद्र रे पथ ओ महा जलराशि रे
ମାର୍ଗ କରନ୍ତି, ଯେ ରଥ ଓ ଅଶ୍ୱ, ସୈନ୍ୟ ଓ ବୀରଗଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକତ୍ର ତଳେ ଶୋଇ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଲୁପ୍ତ ଓ ଛଣପଟ ପରି ନିଭିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, କିଏ ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତାହା ଏବେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ତାହା ଜାଣିବ ନାହିଁ? ଆହୁରି ଆମ୍ଭେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପଥ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ କରିବା। କ୍ଷେତ୍ରର ପଶୁଗଣ, ଶୃଗାଳ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀଗଣ ଆମ୍ଭର ଗୌରବ କରିବେ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନାର୍ଥେ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ଓ ମରୁଭୂମିରେ ନଦ ନଦୀ ଯୋଗାଉ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ତଥାପି ହେ ଯାକୁବ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ବିଷୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ହୋମାର୍ଥକ ମେସାଦି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆଣିନାହଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ସମାଦର କରିନାହଁ। ଆମ୍ଭେ ନୈବେଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇନାହୁଁ, କିଏ ବା କୁନ୍ଦୁରୁ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରାଇନାହୁଁ। ତୁମ୍ଭେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଇ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସୁଗନ୍ଧି ବଚ କ୍ରୟ କରିନାହଁ, କିଏ ବା ତୁମ୍ଭ ବଳିର ମେଦରେ ଆମ୍ଭକୁ ତୃପ୍ତ କରିନାହଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭକୁ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରାଇଅଛ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନାନା ଅଧର୍ମରେ ଆମ୍ଭକୁ କ୍ଳାନ୍ତ କରିଅଛ। ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଆପଣା ଲାଗି ତୁମ୍ଭର ଅଧର୍ମ ସବୁ ମାର୍ଜନା କରୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପାପ ସବୁ ଆମ୍ଭେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନାହିଁ। ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ବିଚାର କରୁ। ତୁମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀକୃତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା କଥା କୁହ। ତୁମ୍ଭର ଆଦି ପିତା ପାପ କଲା ଓ ତୁମ୍ଭର ଅନୁବାଦକାରୀମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିବା। ଆମ୍ଭେ ଯାକୁବକୁ ଅଭିଶାପ ଓ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନିନ୍ଦାପାତ୍ର କରିବା।